Dobar dan želim svima i drago mi je da se vidimo na još jednoj epizodi na mom YouTube kanalu Nešto se sprema. Dobro došli! Dragi moji, u današnjoj epizodi odgovaram na pitanja svojih gledalaca i potpisnika. Šta ćemo da radimo danas? Usolit ćemo ribu, lososa, na ruski način i dobit ćemo blago usoljenu ribu. Ribu smo oplaknuli i osušili sa papirnom salvetom. I sad ćemo, prvi korak je da uklonimo sve koske što ima u ribi. Najbolje koristiti pincetu. Odmah da vam kažem da postoji milion načina kako da usolimo ribu. Ali ja ću pokazati kako ja spremam. Možemo da posjećemo komad ribe na listove, na komadiće, a možemo to da zapakujemo, da usolimo u komadu. Koja je razlika po ukusu? Nikakve. Ali, ako smo ribu posekli na komadiće, na listiće, onda poslije sat, dva već možemo da jedemo. A kad smo zapakovali u komadu, u celom komadu, onda moramo da čekamo do 2 dana. Uklonili smo kosti i sad ćemo da skinjemo kožu, jer ona nama u komadićima ne treba. Kožu ne bacamo, iskoristit ćemo ovaj ostatak za riblju čorbu. Ja vama preporučujem da vi tanije sečete ribu na ovakve listiće. Namjerno sam ostavila 2 kašike, ravne kašike soli i 1 kašiku, ravnu kašiku, supinu kašiku šećera. I to je proporcija količine soli i šećera za 1 kg ribe. Sve što bude ostalo ja ću da iskoristim drugi put. Sad ću ja sve to da promiješam, znači 2 supine kašike i 1 supina kašika šećera. Sve lijepo da promiješamo. I obratite vašu pažnju, ovo je mrvljeni biber. Mješavina bibera, ali nije mleveno, nego mrvljeno. I to sve po ukusu. Ja koristim na ovu količinu 1 čajnu kašiku. Ostalo je samo da spakujemo ribu u neki kontejner. I to je to. Stavljamo ribu nasjeckanu na listiće. Tako. I tako. Sipamo mješavinu soli i šećera i bibera. I sipamo malo sitnog nasjeckanog mirođija. Malko da pospijemo sa uljem. Zato što ulje pomaže ribe da bude još nježnija. Samo nekoliko kapi. Nastavljamo da pakujemo ovako slojevito. Dobro. I opet malko mješavina soli, šećera i bibera. Malo mirođija. I još 1 sloj ribe. Malko mirođija. Da zatvorimo naš kontejner i malko ćemo da pretresemo ovako, da se ulje rasporedi po ribi. Gotovo! Posolili smo losos i sad riba ide u frižider na jedno par sati sigurno i poslije već možemo da uživamo. Ako vi hoćete odmah da pojedete, držite sat vremena na sobnoj temperaturi ovako pripremljenu ribu i poslije sat vremena već možete da jedete. A u frižideru, ovako lijepo poklopljeno, riba može da izdrže do nedelju dana. Mada kod nas više od 2 dana se ne zadržava, odmah se pojede. Očekujem pitanje, a kako ćemo da poslužimo ovu ribu? Možete samo lijepo da ju složite na tanjir i svaki da uzme sebi komad. Ali mi obično uzimamo komad hljeba, možete i crnog hljeba, a možete i bijelog. Samo malčice maslaca i komadić ribe. O, kakva će biti zakuska!